So hi guys, na ako sa guys ano, I don't know if mall or capital or city, but I'm here kay Mangita og Love Gang. Oh, speaking of, found it! Ay, did you know nga, nag-hike ko from Koan, Novo, CNE Bookshop, hantod dari kay like wala ko yung masakyan nga na jeep and okay naman kung mag-hike, wala na ko pero langan, you know, nagali nakadala ko payong ko so igang so nalagi bustot ng kilid. Look, may bustot ang gilid. Ano man is this normal? Ano yung naggang? Is this the only choice I have? This one or this one? Kasi naman. Or this one. Pila ko sa tela sila galahi. Hindi, pariwara dito sa tela. I will be back for update if nakabay na ko. Wow! My gosh, nursing! I love it! Siyan ako eh. Uy, kit kaya ang scrub ay. Ay, ribaw na oy. Oh my gosh, I love it. Yummy. Keep kay boy. I will be back. Hi, Do. By size di ay siya, guys. I thought by kuan. Saka na position in life. Emmy. Na siya buslot. Nga na din eh. Ay, para sa mga real buslot. No, I love it. Okay, anyways, tagan ko palitan. Can you hear the music? Ano siya on music? Di na akong pa music. Diba? My life is like anime. Anime. Looking for a hairnet. Uy, feel ako sa slam dunk na naku. Sick video. Sick video. Opening. Ambot kung dapat nakita ang safety goggles but I need to pas. Kaya launan na. Trabaho kakaon. And everything. I hope it's here. Na JM Shawarma dito guys. My home. Excited na kung everything na kayo. Got the goods. Gonna go na. Pero, there is a capital. So, live update na ako sa Centrio, Ayala. Yeah. Ayun. Unfortunately, wala na yung safety goggles and I need to speed run. But ngayon ko mag-unboxing kamay. Unboxing. Mag-taste test. While naglakaw ko panaog. Ano to ang lasa sa lang JM here. Huwag hasog kay ko lang tawon guys. Like kasi ako'y dako kay nabahat eh. Nagdakong cellphone with wallet eh. Hindi ko yaw-yaw. Nagdala pa ko. Para akong buang. But what is life without people like me? Yun lang naman. Abaw naabot sa real bits. Ginamnam na ko ang panit. Anyways, I need to go. Say hi to the view. Tsada kayong view. And the arrangement. Yan lang. Turtles. Baliw. Bakit wala ka na online? Ako na kayo. Yay, amazing. Nay gamay.
face lang. Wala, hindi siya maklaro yun. Nice sky, sky. Medyo maganda at... Dan cookie na yun. Dili naman. Kanilang ma'am. Okay guys. Butangan na kuwan na mo. Gusto mo. Natay brownies o cookies. Malanay na niya mo ice cream. Isa kili sa imo rin ng side oh. I wanna taste it raw. Original. Raw. Sige, ay raw na lang sa daan. Raw na yun. Let's... Oh, they wait na mabutang din. Ice cream na ako kanon. Tagsa na lang taog cookies. Ay, no. Sige. Hala, basta ang pagkahugawan na. Ang ice cream mo ba na? Brownies cookies. Pwede kita lima. So, palit ko. I don't know sa ni. But go. Putik. Go. Ito. Ay, hala. Ang putik. Wow. Ignorant things. Uy, I don't... Okay. Okay. Okay.